লাগতেছে কিরকম লাগতেছে আজকে বুটের লাইনে দাঁড়াইছো? এই আনন্দ লাগতেছে, আনন্দ ভালো আছে। তুমি কি নতুন ভোটার? নতুন আজকে ভোট দিতে কেন্দ্রে মানে এই দৃশ্যটি দেখে কি তা কইবা তুমি? ভালো লাগে। এবং তোমার মতো যারা নতুন ভোটার আছে তাদেরকে কিভাবে তুমি উৎসাহ দিবা? আরও সামনে উপযুক্ত মানে দেওয়ার কি। ঠিক আছে। কি নাম তোমার? চেনসিংগড়, এই জায়গাটার নাম? ডানমারা স্কুল। তুমি কি খুশি আজকে এখানে ভোট কেন্দ্রে? খুশি আছি স্যার। কটার সময় আইছো? কখন আসলাম? কেমন লাইন? লাইন তো ভালো হয়, মানে একটু দেরি আছে আর কি স্যার। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वोट दे रहे हैं ना, इसलिए मुझे नर्वस हो रहा है थोड़ा सा। आप नया वोटर हो? हाँ, आप नया वोटर हो, कहाँ पर वोट देने आए हो? आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ये जगह कौन सा है? ये दनमरा, दनमरा। आपका ये पहली बार आप वोट दे रहे हैं, हाँ। आपका फीलिंग्स जो पार्टी है सबके साथ आपको बात किया है, कैसा लगा आज पहली बार ये वोट देने से? आपका मन में क्या उत्सव है? अच्छा लगा, अच्छा लगा। और कुछ बोलेंगे? नहीं, और इधर कुछ ना इस पहली बार वोट